Okay, Assalamualaikum. So for today we proceed with 4.1 applications of Newton's law. So for the applications of Newton's law 4.1, 4.4.1 ni kita nak belajar dulu macam mana kita nak sketch our free body diagram. Okay. And, for the horizontal surface or the inclined surface. Okay. Untuk the first one, free body diagram ni kita akan sketch lah, okay. So dekat buku you tu dah ada cara kita nak apply dia punya calculation. Yang mula-mula kita kena sketch free body diagrams. So free body diagram is the force diagram showing all element in the diagrams, okay, which is the axis, the vectors, the components, the angles and all the kind yang ada dekat kita punya free diagram tu lah. Okay. So, untuk yang ni, the first one, kita nak tengok untuk dia punya horizontal surface. Okay. Okay. Horizontal surface, ni horizontal. Okay. And the surface. So, dia akan ada katalah this is the object, okay, and this object has a force of S, dan dia juga kita akan assume dia ada frictional force, and then for the reaction force, and then the weight of the object. So ni adalah kriteria yang ada, semua force yang ada dalam satu-satu item atau body. Kalau kita nak tulis dia dalam free diagrams, okay, so kita hanya jadikan dia sebagai point sahaja, which is dia akan ada F, frictional force, and then reaction force, and also the weight. So ni adalah free body diagram dia. Okay, sama juga untuk free body diagram kalau dia dalam inclined plane. Okay. Untuk inclined plane, dia punya free body diagrams, okay. Okay. So dia akan ada macam yang kita belajar tadi. Ni dia punya incline. Lepas tu the body, F, frictional force, reaction force and the weight, and this is the theta and the theta here. So dia punya ni akan jadi free body diagram dia. Okay, this is the body and the axis, x and y axis. Okay, dia x y macam tu. Okay, so dia punya force F, dia punya frictional force, reaction force. Okay, di sini dia punya weight. And the angle theta. And then the weight tu akan ada component lah. So this is the component of Y. And this is the component of X for the weight. So itu untuk inclined surface. Okay, yang ketiga adalah lift. Okay. So, untuk lift, dia akan ada 3 keadaan. Satu, A, when lift it at rest. Or kita panggil juga stationary. Okay. Which is, kita akan kata dia punya acceleration sama dengan kosong. Okay. So, when you apply, dia punya ni, F will be MA. So, since M is equal to 0, so, you akan dapat F dia tu, kalau dia dalam keadaan rest, so dia static lah. Dia hanya ada weight dengan reaction force. So, kalau A dia sama dengan kosong, F sama dengan MA, F juga akan jadi kosong. So, F ni adalah R kena sama dengan dia punya weight. Okay, dia guna N dekat situ, R ataupun N sama. Which is M times G. Okay. Yang kedua B, when it move upwards. Okay. Bila dia move upwards, dia punya keadaan, dia ada reaction force,
dia ada weight. When it move upwards, so R ni lagi dominant. Okay, R is more dominant, so R kena lebih besar daripada weight, baru dia naik ke atas kan. Okay, so now untuk kita figure output, F net is equal to MA. So yang lebih besar tu R minus W lah. Okay, will be MA. So dia jadi R minus MG sama dengan MA. So R lebih besar. Okay, kalau C dia downward. Okay, you can tengok. Ni dia turun ke bawah. So W yang lagi dominant. Okay. So F net dia sama dengan MA. Okay, so W minus R will be MA. So MG minus R will be MA. Okay. Alright. So next, we look at our example. Okay, example number 1. Okay, example 1. A box, okay, of mass, a box of mass 1.6 kg, a box of mass 1.6 kg is suspended from a spring balance hanging from a ceiling. Okay, ni ceiling. So, ni box. Okay. Of a lift. What is the reading of the spring balance if A, okay, this is the box, okay, of the mass 1.6 kg. So, bila lift itu is stationary, okay, stationary, maksudnya A sama dengan kosong. So, kita guna bacaan sekarang, the reading of the spring adalah kita punya the readings of the tension lah. If the lift is stationary, okay, F will be MA. So, dia akan ada tension dekat sini, dia akan ada weight dekat sini. Kalau dia punya stationary, maksudnya T minus W will be 0. T will be W. W is M times G. M dia 1.6. Darab G 9.81. So, kita dapat 15.7 Newton untuk dia punya tension. Kalau spring dia panggil tension. Kalau objek biasa kita panggil reaction force. So, T tu dia bersifat macam reaction force. Okay. So, B, upwards. Okay, when it move upwards, okay, with the acceleration is 2 meter per second. Okay, you kena ingat bila upwards, okay, T lagi dominance. Maksudnya the sum of F ataupun F net kita adalah T minus W will be MA. T minus W MG will be MA. So M kita 1.6, G 9.81 is equivalent to M 1.6 times 2. So, T adalah 18.9 Newton. Okay. So, C, when it move downwards, okay, kita ada T and W. So, when it move downwards, so W lagi dominance. Okay. Kalau tak nak guna macam ni, you punya A dekat sini akan jadi, boleh guna T minus W juga, tapi you kena consider nilai A. A tu akan jadi negatif sebab direction dia ke bawah. Boleh nak stated T minus W untuk both upwards and downwards. Cuma bila downwards, A jadi negatif. Kalau tak nak consider A tu negatif atau positif, you tengok sahaja yang mana lagi dominance. So, since dia ke bawah, W lagi dominance. So, W minus T sama dengan MA. Since dia ke atas, T lagi dominance. So, T minus W. So, I lagi prefer guna cara ni lah. In case sebab takut
tak terperasan A tu akan jadi negatif, positif bila dia upwards and downwards. Okay. So W is mg minus T will be MA. So M kita 1.6, 9.81 minus T, M 1.6 times 3. 3 So kalau guna T minus W, kena jadikan 1.6 darab negatif 3 lah. Sini. Okay. Nilai dia kena sama. Okay. Alright. So, next is 4.4.2. Okay. 4.4.2 ni adalah the not involving frictional force. Okay. Okay. Look at your example 12. Okay. This example 12, okay, dia punya ni, a net force of 10 newtons acted, ni force dia 10 newton, acted at the box with a mass of 2 kg. What will be the accelerations of the box if the box move from rest? Okay, sekarang ni, kalau dia tak melibatkan frictional force, so maksudnya the net force is, the force yang net dia akan ambil nilai F ni lah. Okay, tak perlu F tolak dengan frictional force dekat situ. So sekarang, so F net will be MA. F terus ambil 10 sebab frictional force tak ada. Tak mention frictional force. M kita 2 darab dengan A. Kita nak cari A. So A is 5 Newton per meter per second squared. Okay. So example 14. So numbering dia a little bit wrong. Dia 14 kat depan tu. Tak apa, saya ikut numbering dalam buku. Okay. Two box, okay, two box kita ada of mass 10 and 30 kg, okay, side by side in the contact of each other. Dia duduk bersebelahan dan rapat, okay. They push along to the smooth floor, okay. Bila smooth floor, maksudnya frictional force dia tu tak ada, okay. F of the magnitude 200 Newton. Okay. Applied on A as shown in the figure below. Determine the accelerations of the blocks. Okay. Sekarang ni, kita ada mass. Mass tu kena total lah. So, you ada 30 plus 10. So, you ada 40 kg. So, F will be MA. F ada satu sahaja, 200 sebab dia tak ada frictional force. M is 40 times A. So, 5 meter per second square juga. Okay. Untuk yang example 13. Okay. So, example 13 yang ni, dia ada beza sikit sebab dia suruh kita kira force between the blocks. Okay. Katalah keadaan dia sekarang, the force ni, mass dia of the blocks tu, dia ada mass 5 kg and 7 kg. Okay. And then, they contact to each other, duduk rapat on the frictionless force, maksudnya dia tak ada friction force. And the constant horizontal force of 20 Newton. Dia duduk sini. Daripada belah kanan. Okay. Apply to the box of 7 newtons and 7 kg. Daripada belah kanan ke kiri dekat 7 kg. Okay. So soalan dia, determine the magnitude of the acceleration of two block system. So acceleration untuk kedua-dua blocks ni, maksudnya mass dia 5 plus 7 kg lah. Dia akan ada 12 kg. So, kita guna F sama dengan MA. F dia, since F is to the left, maksudnya dia negatif lah. Okay. 12 minus A. So, A akan dapat negatif 1.67 meter per second squared since A tu bergerak ke arah kiri juga. Okay. So, that's why dia ikut dia punya direction. Okay. So, kalau kita letak sini negatif X,
pun boleh lah kan, sebab A kita dah tahu dia ke sana, so A tu negatif lah kat sini. Okay, so dia akan dapat A sama dengan 1.67. So itu magnitude, sebab dia nak magnitude. Okay, okay. B, determine the magnitude of the contact force between these two blocks. Okay, antara dua blok ni dia akan ada satu contact terhadap yang daripada 7 kg ke 5 kg. Ni contact daripada 7 ke 5 kg. Force daripada blok ni ke blok 5 kg. Satu lagi force dia ada daripada force yang asal. Dia pun bertindak balas juga kepada force yang asal tu tadi. Ini daripada 5 to 7 kg. So kat tengah-tengah ni kenapa dia boleh duduk sekali? Sebab dia ada daya yang sama, menolak dan menarik. So dia tak bergerak lah, antara tengah tu dia stable. Okay, so that's why dia ada daya yang menolak antara satu sama lain. So dia boleh duduk sekali macam ni. Cuma kita nak tahu daya tu berapa. Okay, so kita guna F sama dengan MA. Okay, first saya guna daya untuk 7 to 5 ni dulu. 7 to 5 tu dia negatif sebab dia ke sebelah kiri. Okay, 7 to 5 is M5. Negative 1.67 sebab kita punya acceleration ke sebelah kiri. So, F7 to 5 adalah 8.35 Newton. Okay. Next, kita kira pula satu lagi force yang mana force tu bertindak kepada 5 to 7. So, dua-dua kita kena cari. F, which is 5 to 7. Okay, will be MA. Okay, 5 to 7 ni, dia ada dua. Satu 5 to 7, you tengok 5 to 7, dia ada dua. Satu, dua. Okay, 5 to 7 yang ni positif, yang ni negatif. 5 to 7 minus 20 will be 7 times negative 1.67. Kenapa ada dua? Sebab satu positif, satu negatif kan? Okay, and then next kita ada F 5 to 7 will be 8.31 Newton. So the contact force between two block, kita kira dia punya average. So you ada 8.35 plus 8.31 divided by 2. So 8.33 Newton. Ni adalah daya yang duduk sini. Ni. Tengah-tengah ni. Okay. Alright.